मु तो कहूची बड़ बाबू मु पारिबी आपन को जमा जीवा पड़िबनी। ओहो ठीक अछि तू गोटे कथा को मते कहना 1000 थर। कौन हिची बाबा मते कहंतु ना मु करि देबी। एई तो बड़ बहुमा तमर माँ से केते बेलु पड़िसा घर को जाइछि एते समय सेठी कोन करूछि कुह तो एपटे लक्ष्मी पूजार चिठाटा न पाइले मु तो बाजार करबा को बाहरी पारुनी ना समय हे जाउछि। सेइदी पाई तो मु कहूची बड़ बाबू मु बाजार को जीबी। अरे तू बारंबार गोटे कथा जमा कहना भाबिबा को दे शीघ्र शीघ्र केमिति बाजार को जाई हबो। अच्छा बड़ बहुमा कोन करा जीवो कहिलो। बाबा टिके अपेक्षा करंतु ना मां चली आसबे संगे संगे। तमरो माँ पाई आउ केते समय अपेक्षा करिबी कहिलो। आउ वृंदावन तू मन करी ठाकुर कथा कहिथिलु। आपण को पुआ कहले से ठाकुरन को नहीं आसीबे। हाँ से कामटा जाहो हे गला किंतु बाजार करबा कथा कोन हबो चिठा मु कोठु पाइबी किए करि दबो। अरे तमे करि परिबो। मु माने ई भोगर प्रसाद रो हिसाबटा से सब तो मां ही करंती। कहथिली कि लिस्टटा मां कले ही भलो हबो मोर जदी किछि भूल त्रुटि हे जाय। अरे बाबा पुणी से पूजार आलोचना असंभव एबे सेपटको जाई हबनी जीवा मात्रे बाबा पुणी मते धरि नेबे से सब लक्ष्मी पूजार लिस्ट फेस्ट बनेबा। उफ कि विरक्ति रे बाबा ना ना मु सब करि परिबिनी आ मोर इच्छा भी नाही। हाँ बड़ बहुमा जण को कहिले किंतु काम हे जाई परिबो चटापट चिठा तयारी हे जिवो। अरे इति समय धरि काहे कि जे मो मुंडरे पसिलानी सुजाता व्यतीत आउ जणे लोक अछि ए घरे चिठा करिबा पई। के दिशा ना ना मझिया बहुमा पारिबेनी से आउ जणे के हे पारे सी। रो मु संगे संगे आसुछी। बाबा कहा कथा कहूथिले मां को छड़ा आउ ये घरे के अछि ए सब काम पारिबो। अच्छा बाबा आउ श्यामा कथा कह नांती तो। साना बोमा ये कौन तमे बैंडेजटा खोली पकइल निखेलीटा खोलिबा को तुमको मना करथिला ना। मो हाथ एबे बहुत सुखी गलानी बाबा आउ ता छड़ा ए बैंडेजटा लगे रखिबा एबे आउ किछि दरकार नै खाली औषध लगेले हबो। आउ घरे एते बड़ लक्ष्मी पूजा मु बैंडेज लगे बसी रहिले कोन हबो केते काम कहंतु तो। आउ ए देखंतु एटा मु लगे देछि। मु अवश्य किछि कहिबिनी किंतु निखेले आसी बैंडेजटा न देखि तुमको बहुत गाड़ी दे पारे। मो हाथ तो बहुत भलो हे गलानी बाबा आउ सान बाबू को मु बुझाई देबी। हो जा भलो भावच कर तबे जो कारण पई मु तम पाखु आसी कहि दउछि। अरे तम माँ तो पड़िसा घर को जाइछि बहुत समय गलानी एपर्यंत फेरिबार ना नाही आउ मु बहुत समय धरी वेट करी रहिछि लक्ष्मी पूजा पई किणा किणी करिवि बोली। तबे मुश्किल होउछि मु ना चिठा करी जानिनी मोर धारणा तुमे निश्चय पारिबो। तमे चटापट मोटो गोटे चिठा कर दियो तो माँ। आ हाँ लक्ष्मी पूजा दिन आम घरे बेसी लोक खाती ना ए आत्मीय बंधु परिवार लोक मिसे 20-25 जन हेबे तेणु सेही हिसाब रे रोषेईर चिठा तयारी करिबा को हबो। तमे पारिबो तो माँ। काहे कि पारिबिनी बाबा निश्चय पारिबी किंतु तमे एई हातरे लेखिबो केमिति रो मु गोटे पेन आ कागज नै आसी। बाबा पेन कागज दीटा जक एठी अछि रुहंतु ए नियंतु। बाबा कागज कलम नहीं तमे दी जण ये कौन तमे बैंडेज खोली देछ। अरे सान बहुमार हाथ एबे बहुत सुखी गलानी तू आउ तापर राग ना ता छड़ा खोला अवस्था रे रहिले हाथर क्षतटा शीघ्र सुखी जीवो। आउ केते समय जे काहाकू बैंडेज लगे बुलिया को भलो लागे कह तो देखिया। ये गोटे सान पिला शुण से सेथिरे औषध लगे देछि से पट्टीटा भी लगे देछि सेथिरे हे जीवो। ठीक अछि बाबा तमे जेतेबेले कहूछ ताले ठीक अछि किंतु तमे प्लीज निज हाथर ख्याल रखिबो। हौ तो मीटिंग केमिति हला सेमानक सहित तू डिटेल कथा हिजु तो। हाँ बाबा मीटिंग बहुत भल होईची से माने कहिसंती जे तांको नॉर्थ बांग्लार टी स्टेटटा थरे जे बुली आसीबको इनफैक्ट हमको किछिटा फोटो भी पठेइचंती मते किंतु बहुत भल लागिची बाबा। आमे जदी एई टी स्टेटटा पाइछबा ताले किंतु बहुत शीघ्र आमे गोटे यूनिट खोली परिबा। जाने तम समस्तक परिश्रम रे आम व्यवसाय रे बहुत भल लाभ होउछि।
ସେଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛି। ସତରେ ସେଠିକାର ଜାଗାଟା ପାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟଟା ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବଢ଼େଇ ଦେଇ ହବ। ହଉ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ଏବେ ସାନ ବୋଉ ମାକୁ କହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଚିଠାଟା ତିଆରି କରେଇବି, ବୁଝିଲୁ? ଏ ତମର ମା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ପାଖ ଘରକୁ ଯାଇ ଫେରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ସେଇ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର କିଣାକିଣି ତମେ ନ କଲେ ମୋଟେ ବି ହବନି। ଏଇ ଦେଖ ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ବୃନ୍ଦାବନଟା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଘରେ ଅଛି, ସେ କହୁଛି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ବଜାରକୁ ଯିବ। ମହାମୂର୍ଖ। କଣ ବୁଝିଲ ତ ସାନ ବୋଉ ମା, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର କିଣାକିଣି ନା ଗତ 30 ବର୍ଷରୁ ଉପରକୁ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ କରେ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାବା ବଜାରରୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁରା କଲୋନି ଜାଣିପାରେ ଯେ ଏଇ ଚୌଧୁରୀ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର କିଣାକିଣି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ବାବାଙ୍କ ମନ ପୁରେ ନାହିଁ। କଣ ଠିକ କହିଲି ତ? ହଉ ହଉ ହଉ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲୁଣି ତେବେ ସେମାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତ। ସେ ତା ହାତରେ ଲେଖିପାରିବନି, ତୁ ଲେଖିଦେ, ସେ କହିଦଉ। ହଁ ବାବା ଠିକ କହିଛ। କୁହ ଶ୍ୟାମା, କୁହ ତମେ। ଲେଖନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର, ତିଳ, ଘଟ, ଗୋଟେ ସରା ଆଉ ଗାମୁଛା, ଆଉ 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 ହଁ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ଆଉ ହଁ କଦମା। କଣ କଦମ୍ବ? ନା ନା ସାନ ବାବୁ, କଦମ୍ବ ନୁହେଁ, କଦମା କଦମା। ଓହ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଘିଅ, ତେଲ, କଳସ କପଡ଼ା, ଆଉ ଆଉ ଖଇ, ଆଉ 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 ହଁ ଖେଚେଡ଼ି ପାଇଁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ। ଆଚ୍ଛା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ କେତେ କେଜି ଲେଖିବି? 20-25 ଜଣ ତ, ଏଇ ଧରନ୍ତୁ 4 କେଜି ଭଳି। ମାତ୍ର 4 କେଜି? ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 10-12 କେଜି ତ ଲାଗିବ ନା? ହଁ, ଆପଣ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା କଣ ସାନ ବାବୁ? ଏତେ ଚାଉଳ ଆଣି ଆମେ କଣ କରିବା? ଲାଗିବନି? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ଯେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରୋଷେଇ ଶିଖିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ମାପ ଜାଣିବା। ଏଇ ଧରନ୍ତୁ 1 କେଜି ଚାଉଳରେ 5-6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ହିସାବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେଜି ଚାଉଳ ହେଲା। ତମେ ହିଁ ତ ଏଇ ପରିବାରର ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସାନ ବୋହୂ ମା। ତାପରେ କହୁଛି ଲେଖନ୍ତୁ। ବାଃ ଶ୍ୟାମା, ମାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏବେ ଦେଖୁଛି ବାବା ତତେ ହିଁ ବସେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ବି ମାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ବସି ଚିଠା ତିଆରି କରିଦଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ନବୁ, ବାହା ନବୁ, ମୁଁ ତ ସେଟା ବସି ବସି ଦେଖିପାରିବିନି ଶ୍ୟାମା। ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେବି ଯେ ତୁ ମାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ସବୁ କାମରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଭଲ ଭାବେ ଯାଇକି କହିବାକୁ ହବ, ନିଖିଲ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୟାମା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଚିଠା ପୁରା କରି ପକେଇଲା ମା। ଏ ଘରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିଲାନି। ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ମାଙ୍କର ସବୁଯାକ ରାଗ ଯାଇ ପଡ଼ିବ ତୋ ଉପରେ। ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ସଉକ ଅଛି ନା, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେବି ତାକୁ ଶ୍ୟାମା। ଆମ ଘରେ ଏସବୁ କଣ ଚାଲିଛି ଶୁଣେ? କଣ ଚାଲିଛି? ଆରେ ବଡ ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି କଲେନି? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ତୁ କହିଲୁନି କାହିଁକି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଚିଠା କରିକି ଦେଇଛି। ଚିଠା ବିନା ସେ କଣ ଆଣିବେ ବଜାରୁ? କେମିତି ଆଣିବେ କହିଲୁ? ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛି, ସବୁ ଏତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ବିଜୁଳି। ଯା ଯାଇକି 2 କପ୍ ଚା ବନେଇକି ଆଣି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମଝିଆ ବୋଉ, ଏସବୁ କଣ ହଉଛି ଆମ ଘରେ କହିଲୁ? ମୁଁ ଟିକେ ପାଖ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସୁଥିଲି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତ ବାବାଙ୍କର କଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଚାଲିଗଲେ ଫଟାଫଟ, ଚିଠା ଫିଠା ନ ନେଇ କଣ ଆଣିବେ ଏବେ କହିଲୁ? ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଏଇ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଲିଟାରେ ମା।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବସେନ୍ସରେ ଏ ଘରେ ଗୃହିଣୀ ସାଜିବାର ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାନେ କିଏ ମୋ ଜାଗାରେ ଗୃହିଣୀ ସାଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? କିଏ ଆଉ ପୁଣି ଶ୍ୟାମା? ହଁ ମା ଶ୍ୟାମା। ବାବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କଣ ହବ କଣ ନ ହବ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏ ମା ମଝିରେ କୋଉଠୁ ହଠାତ୍ ଶ୍ୟାମା ଆସି ଆଗ ଚଲା ହିଁ ସବୁ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଇଗଲା। ପୂଜା କର୍ମ ଭୋଗ କଣ ହବ କଣ ନ ହବ ସବୁ କିଛି ନିଜେ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ମା? ନିଖିଲକୁ ଡକି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ରାଶି ପଦ୍ମ ସୁଜି ଲୁଚି କଣ ଦରକାର କଣ ନ ଦରକାର ନିଖିଲକୁ ଡକି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଲା। ବାବାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲା ଆଉ ବାବା ସୁନ୍ଦର କରି ସେ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଧରି ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କୁହନ୍ତୁ ତ। ରହ ମଝିଆ ମୋହୁ, ତୁ ଏକଥା କହୁଛୁ ଯେ ଶ୍ୟାମା ନିଖିଲ ହାତରେ ଚିଠା ଲେଖେଇଛି? ହଁ ମା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତା ମା ଆସିଥାନ୍ତେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଡିସାଇଡ୍ କରି ମାନେ ମାଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଇ ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଥାନ୍ତା। କିଏ ମନା କରୁଥିଲା? କିନ୍ତୁ ନା ଶ୍ୟାମା କଣ ଏସବୁ କେୟାର କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ସରଳ ମନରେ କରନ୍ତି। ହଁ ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ବୁଝିପାରେ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପଣିଆର ହିଁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଜର ଚାଲାକି ଦେଖିକି। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ମା, ଟିକେ ଭାବିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇ ସବୁ କରି ଶ୍ୟାମା କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ପରିବାରଟାକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମା। ଏଇ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପୋଜିସନ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଶ୍ୟାମା ସେଇଟାକୁ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଯାହା ଶ୍ୟାମା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇଟା ହିଁ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମା ଆପଣଙ୍କର ଏ ସୁନାର ସଂସାର ସେଟା ଶ୍ୟାମା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଛିଡାକି ଦେଖୁଥିବି ମା? ନା ମା ଅନ୍ୟ କିଏ କଣ କରିବ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏସବୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ଜମା ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ हे भगवान मझिया बहु ये कौन कहीगला? ना 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 से झील को आ जमा भी संभाली हबनी। मझिया बहु तो ठीक कथा कही। मो संसार को जदि अक्षुण्ण रखा हुए ताहले मते ही शासन करने को हब। आसंतु आसंतु आज यहाँ बाबा गोटे फैसला मु करिके छाड़बी। जहाँ घटिबा कथा यहाँ सामने घटिबो। आसिबाकु दियो आसिबाकु दियो। ଶୁଣୁଛ କୁଆଡେ ଗଲ ସବୁ? ଏ ଶୁଣ हाँ ତମେ ମାନେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅ ବୁଝିଲ? चल 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 ଆରେ ସୁଜାତା ଆରେ କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଆସ। ଏଇ ତ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ବନମାଳି ଠାକୁର ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଟିକେ ଦେଖ ଠିକ ଠାକ ଅଛି କି ନାହିଁ। पूजा पाई जो किणाकिणी करिके आनलो चिठा कोठु पाइलो? ଇଏ କଣ ତମକୁ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ଆରେ ବଜାର ଯିବା ଆଗରୁ ତମକୁ ଡାକି ଡାକି ତ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇ ପଡିଲି। ଏଇ ଯେ ପାଖ ଘରକୁ ଯାଇଛ ଆଉ ଫେରିବାର ନା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯାଇ ମୁଁ ସାନ ବୋଉ ମାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ ତ ଗାଁର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ କଣ ଦରକାର କଣ ନ ଦରକାର ସେ ସବୁ ଜାଣେ। ଚଟପଟ କରି ଚିଠାଟା କରିଦେଲା। ଏଇ ଚିଠାଟା ତମେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ ମିଳେଇ ଦିଅ ସବୁ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। काहेकी मु काहेकी ताकू ही कहो ना देखिबाकू जे सब करूची मोर आउ एबे कोन दरकार? ଇଏ କଣ ସୁଜାତା ଇଏ ପୁଣି କୋଉ ଭଳିଆ କଥା? काहेकी ठीक कथा तो कहिची। मु तो सामना घर को जाइथिली टिके कथाबार्ता ही आसुथिली। केते समय रही थांती टिके तमे अपेक्षा करि पारि नथांतो। आ संगे संगे तमे श्यामा को कहि चिठाटा लिखि देलो। आ से छिटा भी केमिति थरे भी मते पचारिबा को जरूरी मने कलानी। तमे रुह तम सामना रे मु ताको पचारुची। श्यामा श्यामा कौन ही माँ? तो स्त्री को डाक। अच्छा तमे रुह मु डाकी दउची। ए त श्यामा आसी गलेनी। एई तो श्यामा लक्ष्मी पूजार चिठा तू करिछु? ଆରେ ତମେ ଅକାରଣରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କାଇଁ କରୁଛ? ଚିଠାଟା ମୁଁ ହିଁ ସାନ ବୋଉ ମାକୁ କହିଥିଲି ଲେଖିବାକୁ। श्यामा पत्थर भली चुप हेई काहे की ठिया हिचु? ए चिठाटा तू लिखिछु? ना माँ सी लिखी ना मु लिखी सेई एका कथा
तू श्यामा पई लिखि देचु एया तो श्यामा सत कथा कह तू ही लिखेचु ना निखिल हाथ रे आश्चर्य छियो तो तू तोर थरक पाई भी मन हेलानी जे माँ को टिके पचारिबा उचित तू कौन जानिछु ए घरर लक्ष्मी पूजा संपर्क रे ना माने कथा कण की सासू माँ माँ प्लीज तुम टिके शांत हुओ लिस्ट आगो चेक करके देखो जे सब ठीक अछि कि नहीं ताहले तो समस्या मेंटी जिवो ना निखिल मेंटी जीव कहीदेले सब समस्या मेंटी जाएनी तू कौन भाबुचु ए लक्ष्मी पूजार दायित्व मु श्यामा को देबी केबे भी देबिनी हेई देख एबे पुणी ए सब कथा उठुची कोठू अरे पूजार सब दायित्व तो तमर बाकी बहु माने तुमको साहाय्य करिवे आगरु बड़ बहुमा मझिया बहुमा करुथिले एबे सान बहुमा करिवो सुनो ए घरर पूजार दायित्व नबा एते सहज नुहे मु तारी उपरे ही दायित्व देबी जहा उपरे मु भरोसा करे जी ए घरर योग्यतम बहु ताहले सेया हो ए घरर योग्य लोकर हातरे ही पूजार दायित्व अर्पण करा जाऊ नियम कानून आचार अनुष्ठान पूजारे कौन हब न हब सबु से बुझी नऊ मते गोटे कथा कुह तो बसंत भाई कौन एबे श्यामा को ही उपयुक्त मने करुछंती ना कौन लक्ष्मी पूजार दायित्व कौन एथर श्यामा को मिलिबो सुजाता दीदी हमको कौन एई दिनटा को देखिबा को हबो सुनो ना कहूली तमे पुणी श्यामा को ए घरर योग्य बहु बोली भाबुछ ना कौन मु किंतु ए पर्यंत कहार ना कहिनी सुजाता देख तमे जेमिति ए घरर भलो चाह मु भी चाहे तेणु तमे जिते बेले चाहुछ जे ए घरर योग्यतम बहु ही एथर लक्ष्मी पूजाटा करिवो मु भी सेया चाहुछि तेणु एथर लक्ष्मी पूजा करिवो मझिया बहुमा बाबा मु लक्ष्मी पूजा हाँ एथरर पूजार आयोजनटा तमे करिवो तमे सुनिलनी माँ कहले योग्यतम बहु एथरर पूजार आयोजनटा करिवो आउ आम परिवार रे तम ठारु काहार एते योग्यता अछि कुह तमर सेथिरे किछि आपत्ति नहीं तो ना ना आपत्ति काहे रहइबो एक्चुअली मु तो ए पूजा पूजा मैटर रे कोनोसी दिन इन्वॉल्व हेनी ना बाबा माँ करंती बड़पा करंती मु से मान को केवल टिके हेल्प करि दिए सेथिरे कोन हे गेला एई थर तमे करिवो एइटा मोर विश्वास एई कामटा करिबाकू तमर कोनोसी असुविधा हबनी हाँ हाँ बाबा आपण जेतेबेले कहचंती सेतेबेले मु निश्चय आहुरी गोटे दायित्व तमर अछि मझिया बहुमा एई सान बहुमा को आ बड़ बहुमा को तमको ही सबु शिखेबाकू पड़िबो आ मोर दृढ़ विश्वास तमे तिनी बहु मिसी आमर एई परिवारटाकू सुंदर करी गढ़ी पारिबो सुजाता ताहले एइटा ही ठीक हैला मझिया बहु मार तदारखरे ए वर्षर लक्ष्मी पूजाटा हब मझिया बहु तोर बाबा जेते बेले कहउचंती तू किछि कह हाँ माँ बाबा जेतेबेले कहउचंती तेबे मु तो कहउची मु दायित्व नबाकू राजी अछि आ बाबा जेतेबेले कहउचंती मु ता मना करि परिबिनी चलो सुजाता तमे चिठाटा आउथरे मिळेई दियो आ तमे समस्त काम रे लागि पड़ मझिया बहु तो बाबा कौन कही गले सुनिलु तो कहउथिली जे काली सकाळ सकाळ उठी जोगाड़ जंत्र करी रख भूल भाल जेमिति न हुए बाबांको मुहरे तो मु मना कर दे पारिलिनी पूजा करिबे से कथा तो कहिदेली किंतु किंतु केमिति एसबु पूजा पूजा करबाटा कोन मो पक्षे संभव कोन हबे एबे देत बाबा एसबु गंडगोल हेगला तो दिशा जी श्यामा पाई पेंच तैयारी करी निजे ही पेंचरे पड़ी जीवो सेइटा बोधे से स्वप्न रे भाबी नथिला किंतु एबे कोन करबो दिशा श्यामा को सेई पेंचरे पकेइबो केमिति काली तो बिचारी एका बेले अणनिश्वासी हेई लागी रहिबो पूजार आयोजन करबा पाई ना
ମତେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହବ ଦେଖୁଛି।